ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରାର ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିବେ ତାର ଡେଟ୍ଟି ବି ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ପଡ଼ିବ କିସ୍ତିଟା ତାର ବି ଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଆସିଛି ଆବେଦନ ପତ୍ରଟି ଆସିଛି ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କେଉଁଠାରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଲୋକ ଫର୍ମ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇସାରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ଫର୍ମ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି CSC ସେଣ୍ଟର ସହଜ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଓକେ, এই ফর্মটিକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ସେଠାରେ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କାନ୍ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତ ସେଇଟା ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫର୍ମଟିକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିବା ତାହା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଆବେଦନ ପତ୍ର, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଦେବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରରେ ଅଛି ସେହି ନାମ ଏଠାରେ ଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହିତ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ନାମ ଅଛି ସେହି ନାମ ହିଁ ଏଠାରେ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୟେଲୋ ଡଟ୍ କରିଛି ଏଠାରେ। ନାମ ଗୁଡ଼ାକ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଏହି ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟାଇଟଲ୍ଟା ଲେଖିବେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଛାଡ଼ିକି ଟାଇଟଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଖିବେ। ଏହା ଆପଣମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିପାରିବେ, ଇଂଲିଶରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ରେ ଲେଖିବେ, ସବୁବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା। ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ଏଠାରେ ଲେଖିବେ। ଓକେ, ଗୋଟିଏ ବକ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ପିତାଙ୍କ ନାମ ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦେବେ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ବି ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ଦେବେ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ବି ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ଦେବେ। ଦିନ ମାସ ଏବଂ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ରହିବ, ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ। ତାପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ବି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ସେମାନେ ଲେଖିପାରିବେ, କୌଣସି ମାନେ ডিফিকল্ট নুহে এটা। তারপরে বর্গ দেবে এখানে বর্গ, যদি সাধারণ আপনার সাধারণ বর্গ যাতে সাধারণ টিক করবে এই বক্সরে টিক করবে, অনুসূচিত জাতি হয়েছে কিংবা অনুসূচিত জনজাতি হয়েছে এই বক্সরে টিক করবে। তারপরে শারীরিক ভিন্নক্ষম হয়েছে, যদি শারীরিক ভিন্নক্ষম হয়ে থাকে তাহলে হ্যাঁ করবে, যদি শারীরিক ভিন্নক্ষম নুহে তাহলে না বক্সরে টিক করবে। ওকে, সাধারণ মানে যে OBC জেনারেল সে সাধারণরে টিক করবে, অনুসূচিত জাতি মানে যে SC সে অনুসূচিত জাতিরে টিক করবে, অনুসূচিত জনজাতি যে ST সে অনুসূচিত জনজাতিরে টিক করবে। ওকে, নেক্সট দেখা আধার সংযুক্ত মোবাইল নম্বর। 7 নম্বর অছে আধার সংযুক্ত মোবাইল নম্বর। আপনার আধারে যে মোবাইল নম্বরটি লিঙ্ক অছি সেই মোবাইল নম্বর এটি 10টি বক্সরে আপনার লিখবে। বিকল্প মোবাইল নম্বর দিয়ে অল্ଟরনেটিভ মোবাইল নম্বর भी আপনার ଦେଇପାରିବେ, অন্য মোবাইল নম্বর भी। তারপরে আপনার জিলা যা भी হয়ে যেମିତିକି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ହେଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଲା, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ହେଇଥାଉ ଜିଲ୍ଲା ଏଠାରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମର ନାମ ଲେଖିବେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ ଲେଖିବେ ଏବଂ ବ୍ଲକର ନାମ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ୍ ବଡ଼ି ଲେଖିବେ ଏବଂ ସହର ଏବଂ ନଗରର ନାମଟି ଲେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନେ କେବଳ ଏହି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଲାଇନ୍ କେବଳ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଅଛି आधार सक्षम संचय खाता बैंक थिबा नाम। आपन जो बैंक खाता देबे सेही खाताटी क्यों बैंक रे खोला है से बैंकर नाम लिखिबे। ओके, एठारे बैंकर नाम लिखिबे। जो अकाउंट नंबर ताहा एठारे कोनोसी ऑप्शन दे नै, सेटा आपन जेतेबेले ऑनलाइन करिवे सेही समय अकाउंट नंबर आपन को देबाकू पड़िबो। एहा हला प्रथम पेज। ओके, देखि पारिबे किछि नाही फ्रेंड्स, आपन आराम से आवेदन करि पारिबे, जे केही भी आवेदन करि पारिबे। वीडियो को निश्चित भाव संपूर्ण देखंतु, ठीक से बुझंतु। ओके, किछि असुविधा हेबो नै। जो ये अच्छी घोषणानामा जो अच्छे आपंकर डिक्लारेसन जो अच्छी ये कौन करेंगे आपने पढ़े, जो मैंने पढ़ी जाइए पढ़े और न पढ़ी जानले भी सबुथ आपने सब बक्स टिक करने को आपको पड़ो। जदि सब बक्स आपने टिक कर आवेदन करेंगे माने मु ओडिशार बासिंदा अटे, जदि ओडिशार बासिंदा होता आपने आवेदन करेंगे, ना करेंगे ना। 1 जुलाई 2024 सुधा मोर बयस 21 वर्ष किंवा ताठार अधिक और 60 वर्ष कम अटे, एठारे भी टिक करेंगे। यही बक्स भी सबू बक्स आपको टिक करने को पड़ो। ओके, राइट चिन्ह देवे सब बक्स रे। तापर देखुए मुझे गोटे दुटा पढ़ी दूसरी, मुझे राज्य किंबा केंद्र सरकार योजना अधीन में मासिक 1500 टंका अथवा तदूर्ध किंबा वार्षिक 18,000 टंका अथवा तदूर्ध आर्थिक सहायता राशि पाऊ ना, सबुथ टिक करेंगे आप। ओके, मोर परिवार वार्षिक आय 2.5 लाख टंका
रु कम होइतबा माने कम बोले आपण माने सेल्फ डिक्लारेशन करूछंती एटा करि सारला परे तापरे आपण मनकर दस्तखत देबे एठारे सिग्नेचर देबे एठारे एवं तारीख जो तारीख रे आपण माने आवेदन करूछंती सेही तारीख देबे तो या करी ओके। तो यह थिला आपण माने फॉर्म टी आपण मनकर अंगनवाड़ी मन ठारू आनी आनंतु तापरे आपण माने ऑनलाइन सेंटर को जाइकी सीएससी सेंटर को जाइकी सेठारे आवेदन करंतु 17 तारिख रे आपण मनकर प्रथम किस्ती पड़ो प्रथम थर जो मैंने आवेदन करेंगे 17 तारिख भितर से 17 तारिख पैसाटी पड़ जाऊँगी ओके। धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियोटी भल लगी वीडियो को गोटे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भूलें ना कहीं मुझे भी अपकमिंग वीडियो को आनी आपण मन पाखक सर्वप्रथम पहुँची पार। धन्यवाद फ्रेंड्स।